Vietnam mga idol ito. Dadasal muna. Medyo ano po yung boses ko mga idol. Yan. Pupunta po kami ng Vietnam. Sana gabayan po kami mga idol. Lakbay Travel Tours! Good morning in Vietnam! At Vietnam! Ba yung taxi nila dito? Anh hướng dẫn này, giờ này các anh hướng dẫn này là mình đúng theo. Anh nhảy lên đây đi. Mabagsik ng kape? Talagang niyo kami patutut nga na mo ko. Nilagagay mo manyaman yung gusta. Dami ito yan. Yan ang maman. Ano? Looks. Hello. Welcome to Vietnam breakfast. Pansit. Wow, beef ha? Para malakas pa ang tuhod ah. Oh, ayan ha. Almusal na po. Ayan. Ayan ha. Almusal na po. Ayan ha. Masarap ano? Masarap po, idol. Iba yung order mo, sopas. Hindi. Masarap po, idol. Ayan ha. Lipad lakbay, almusal. Ayan. Salamat. Is 50,000? How much? 50,000. 50,000, huh? 20,000. Wow. What eggs? 7,000. 7,000. 1 pieces? 7,000? 7,000 1 pieces? Or 1, huh? 7,000 for 1 pieces. Ayos na kami, bye-bye. Takas pa. Ayun. Ay, stop na. Dito na. Stop.